Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, class. How are you today? I hope everybody is all right. So before we start our lesson today, let's begin by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so today we're going to review our previous questions or question that you did before informative. Okay, so we are not going to continue the next topic, but we will review the questions that we did before. Okay, and I would invite all students to join to be active in this class. Okay. Okay, so before that, I'd like to introduce you the learning objective. First, to identify the structure of expression of suggestion, and then to identify the use of conditional sentence, and to identify the structure of perfect tenses. That is the learning objective. And then, okay, here is the first question. Right, the first question. Okay, so I'm inviting all of students, all of you. All students, please join and participate. Okay, question number 1. Please read and then answer. When you are answering the question, I'll also like you to analyze why you come with that answer. Okay? Okay, question number 1. Who will do question number 1, please? Yes? No one? I just can read it. Just read it. And Me, then, sir. yes, who's that? Monica, sir. Monica, yes, please, Monica. Number 1, where, sir? Listen, it's raining now. And it is raining now. I don't bring my umbrella. Don't worry. By the time the movie is finished, the rain. Bang, bang, bang. A have stopped it. B has stopped. C will have stopped. D had stopped. E stop. Okay. Right. So which is the answer? Can you find the answer or can you pick the answer? Monica, what is your answer? No. Will have stopped, sir? Will have stopped. Okay, so you guys, you agree with that answer or not? Or if you have different answer, feel free. You can give us or share your answer. You have another answer. To you? No one? Okay then. It's raining now. I don't bring my umbrella. It's raining. It means it's a continuous tense, right? At the action or the event is going on now. Yeah, it's happening now. It's raining now. I don't bring my umbrella. Don't worry. And then another person say, don't worry. By the time the movie finishes, the rain, blah, blah, blah. Okay, so what happened at that moment? Where are they? Where are the speakers? The speakers are in cinema, yeah, or they are watching movie. And do you think the movie already finished or not? Not yet, sir. Yes, sir. Finish already or not? Itu filmnya udah berakhir belum? Mau, sir. Sir. Belum berakhir ya. Ya, by the time the movie finish, the rain blah 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 blah. Sedang hujan nggak? Yes, sir. Oke, pada saat itu sedang hujan.
Tapi mereka berharap, apa harapan mereka? Hujan segera berhenti, Sir. Kapan? Setelah movie selesai. Itu ketika movie-nya belum selesai ya? Yes, Sir. Berarti movie-nya itu kapan selesainya? In the future ya, di masa yang akan datang ya, mungkin bisa 1 jam ke depan, mungkin setengah jam ke depan ya kan? Berarti itu adalah future Sir. ya, masa yang akan datang, future ya. Oke. Jadi jawaban yang betul adalah by the time the movie finish, movie-nya belum finish, tapi pada saat movie-nya itu selesai, the rain itu akan sudah selesai, sudah akan berhenti ya kan? Jadi itu artinya pada saat filmnya itu selesai, hujannya sudah akan berhenti, sudah berhenti. Okay, that is the description or the situation. Okay, so among these 5 options, which is the best option? A have stopped, B has stopped, C will have stopped, D had stopped, and E stopped. Okay, so which is the answer? Yang paling tepat adalah yang C. Will have stopped, Sir. C ya. C, Why? Sir. C, why? Nah, karena tadi ini kita membahas sesuatu yang terjadi akan sudah selesai di masa yang akan datang. Ya, kita membicarakan sesuatu itu atau kejadian itu akan berakhir di masa yang akan datang. Artinya, in bahasa Indonesia pada saat film ini selesai, hujan sudah akan berhenti. Yeah, okay, so the answer is C, will have stopped. Okay, so actually we talking about perfect tenses ya, perfect tenses. Not only present perfect tense, but perfect tenses. We talking about perfect tenses which is included present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. So this one number 1. Past perfect tense, present perfect tense, or future perfect tense? Future perfect tense. Future perfect tense. Jadi future perfect tense. Lihat for patternnya. Polanya adalah subject, ya subject, will, have, and verb 3. Ya itu menunjukkan sesuatu yang sudah akan selesai terjadi tapi di masa yang akan datang. Okay, right, so now number 2, what are you looking for? Siapa yang baca? Who will read, please? Come on, and then read and answer. Who will try? Anyone? Any of you? Come on. Me again, Sir. Who's Monica? Okay, Monica, no problem. Number 2, what are you looking for? My phone charger. I forget where blank 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 it. A, I had stored. B, I stored. C, I will have stored. D, I have stored. E, I stored. Which is the answer? Can you answer? A, Sir. A. Do you agree, guys? Do you agree with the answer? Monica's answer. Ya, yang lainnya mana nih? Ayo, yuk. Mana? Jangan diam aja, oke? Okay? Please be active. Yang lain? Come on. I agree, sir. Do you agree? Yang mana? A. I had stored. Yes? Okay, let's discuss. What are you looking for? Kamu sedang nyari apa? Nah, kejadiannya kapan itu?
Sekarang, sir. Now. Sekarang ya, dia kan lagi nyari nih. What are you looking for? Oh, my phone charger. Saya lagi nyari charger HP saya. Saya lupa di mana saya meletakkannya. Kejadiannya ini kapan terjadi? I forget. Saya lupa Yang di lalu, sir. mana. Fast. Pas, Yang sir. lalu. Pas. Pas Pas, lalu. sir. Setelah lalunya itu kapan? Sebelum Baru-baru. dia bertanya. Udah lama kali atau baru-baru saja? Baru-baru saja, sir. Baru-baru saja. Kenapa baru-baru saja? Karena yang ditanyanya baru, sir. Ya, karena Karena dia sir lagi nyari nih kan. nyari. Iya, Ya. sir. Lagi nyari. Kita tanya itu baru-baru saja, kenapa? Dia lagi nyari-nyari nih. Mungkin barusan. Biasanya kalau sudah setahun nggak mungkin dia nyari sekarang ya kan? Saya setahun yang lalu meletakkannya di sini, baru nyari sekarang, ya hilanglah sudah ya kan. Tapi kalau baru nyertakan 1 jam yang lalu atau tadi malam, that's still okay lah, kita nyari-nyarinya sekarang ya kan. What are you looking for? My phone charger, I forget where bla 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 bla. Oke, so jadi ini ada sesuatu yang dilakukan pada masa lampau dan kejadian masa lampau itu menimbulkan efek di masa sekarang. Efeknya di masa yang sekarang. Pekerjaan yang dilakukan di masa lampau tapi menimbulkan efek di masa yang sekarang. Itu apa kira-kira? Tenses apa itu? What is the tenses? What kind of Pas tenses? participle, sir. Pas participle. Tensesnya nggak ada pas participle. Future. Ya. Future, sir. Present perfect tense. Present perfect tense. Ya. Ingat, kita membicarakan present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. Ya. Yes, you understand? Yeah, perfect tenses. Perfect tense. We talk about present perfect tenses. Past perfect tense, present perfect tense, and future perfect tense. Nah, ini kan ini. Dia sedang mencari, dia sudah melakukannya sudah di masa yang lampau, tapi efeknya menimbulkan sekarang, yang terjadi sekarang. Ini efeknya, lagi nyari-nyari dia ini karena hilang HP-nya, chargernya. Nah, kira-kira yang present perfect tense yang mana ini? A, B, C, D, E. Which one is matching? Which one is compatible? Which one is the pattern of present perfect tense? Pola present perfect tense dari 5 option ini kira-kira yang mana? D, sir. Hah? D, sir. D. D, sir. D. A, sir. A. D. A apa D? A, sir. Okay, let's talk about that. Ya. I had stored. Ini perfect nggak? Perfect tense nggak? Enggak, sir. Ini perfect tense. Tapi bentuk macam perfect tense yang mana? Kan saya bilang tadi ada present perfect tense, ada past perfect tense, ada future perfect tense. Past, sir. Perfect tense. Ya, how do you know is a past perfect tense? Because had, sir. Had. Ya, dia menggunakan had. Maka ini adalah past perfect tense. Cocok nggak past perfect tense kita masukkan ke sini? No, sir. No, sir. Kenapa nggak cocok? Cocok, sir. Kan Does it match or not? No, sir. Karena bunuh present, sir, itu. Gimana? Kata kerjanya kan, sir, forget, sir. Jadi itu lebih cocok untuk present perfect tense, sir. Oke. Karena di sini forget, dia kan nyari-nyarinya sekarang, efeknya sekarang. Ingat ya, efeknya sekarang, akibatnya itu sekarang. Kalau akibatnya itu sekarang, berarti dia itu adalah present perfect tense. Ya. Suatu pekerjaan yang dilakukan di masa lampau tapi menimbulkan efek atau akibat pada saat ini itu adalah present perfect tense.
Kalau misalkan dia satu pekerjaan dilakukan di masa lampau, efeknya itu di masa lampau juga gitu. Efeknya itu di masa lampau itu past perfect tense. Understand? Atau satu kejadian itu terjadi sebelum kejadian yang lain terjadi di masa lampau. Nah, itu adalah past perfect tense. Nah, ini kan di masa sekarang ini kejadian efeknya kan. Maka kalau kita pilih A betul apa salah? Is it good or not? No, sir. No, sir. ya. D, sir. D. Nah, kalau kita pilih Bisa. B, B ini apa ini? Is it good? No, sir. No. Ini apa? What is the tenses of B? Tensesnya apa ini B ini? Past tense, sir. Past tense, that's right. And C, Past tense, sir. Future. Future, sir. future what? Future tense. Future. Present future tense, sir. Is it present future tense? Apakah ini simple future tense? Enggak. Ada will, kemudian ada have stored ya. Ada have, Past ada tense. verb 3 di sini. Future tense. Apa ini? Past future tense, Ini sir. yang nomor 1 tadi, number 1. Future perfect tense. Future. Ini kan future, ini kan tense-nya, perfect tense-nya. Ini gabungan daripada simple future dan present perfect tense. Maka di sini disebut dengan future perfect tense. Seperti di contoh A tadi ya, ini nomor 1 tadi. Kan future perfect tense. Ini C. Ya. Kalau D apa ini? Present perfect tense. tense, Present sir. perfect tense. Kenapa ini present perfect tense? Because Have, sir. Have. Ya, Karena dia have, menggunakan sir. have. Kata bantunya menggunakan have. Plus verb I 3. have stored and verb 3. I sama ini ya. Past tense, Past sir. tense. Nah, kira-kira yang betul yang mana tadi? D, sir. D, sir. D. Ya, D. The good answer is D, the correct answer. Alright, so number 3. Who will answer number 3? Me, sir. let me see. Please read. How long, blah, 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 in City Arsa? 5 years. I really enjoy working here. A. Have you worked? B. Had you worked? C. You will have work. D. You have worked. E. Have worked you? Which is the answer? A, sir. Jawaban yang A, betul sir. adalah A. A, sir. ya, how long have you worked in City Arsa? Dia masih kerja nggak di sini? Masih, Masih, sir. sir. Masih, Masih, sir. sir. Ya, masih ya. Kapan dia mulai kerjanya? 5 tahun 5 yang tahun lalu. yang lalu. Ya, jadi present perfect tense itu digunakan juga untuk apa fungsinya? Di masa sekarang dan masa lalu, sir. Masa lalu dan masa sekarang, sir. Ya, pekerjaan yang sudah dilakukan di masa lalu dan masih terjadi di masa Sekarang, sir. sekarang. Ya, masih kerja kan dia kan? Yes, sir. Pekerjaan itu sudah dilakukannya sejak di masa lalu, 5 tahun yang lalu, dan masih dilakukannya sampai sekarang. Maka kita menggunakan future present perfect tense. Tense. Ya, bentuk present perfect tense yang betul di sini adalah which one is the best form of present perfect tense? A, B, C, D, E. The answer is A, sir. A. A, ya. Okay, so the next. Yes, who will answer? Yeah, who wanna try? Yeah, no one? Who wanna try? E, sir. Who's that? Please read the answer. Please read the question and then answer. Matey, Fred is a very close friend of mine. Mhm. We blank each other for years. Okay. A, know. B, will have known. C, have known. D, knew. E, had known. Mhm. So the answer is E, sir. Okay. Kira-kira, is it? Do you agree with that answer? E, had known. Yes, sir. Yes.
Yes or no? Okay, let's talk about that. Friend itu teman baik saya, teman dekat saya. Friend itu ini tensesnya present tense atau past tense? Present tense. Present tense. Friend is a very close friend of mine. Dia masih berteman nggak? Masih. Masih, sir. Masih berteman. Ya, they are still friend, okay? Matey and Fred are still friend, still very close. And we blah blah each other for years. Sudah berapa lama mereka saling kenal? Setahun, sir. Setahun. Sudah bertahun-tahun ya, sudah bertahun-tahun. Dan masih saling kenal nggak itu? Masih, Sampai sir. sekarang? Masih, sir. Masih ya, masih bersama orang itu sampai sekarang. Masih, sir. Nah, jadi tensesnya itu bagaimana? Kalau kalian deskripsikan tadi tensesnya digunakan untuk apa? Menggambarkan apa? Masa lalu dan masa sekarang, sir. Nah, satu kegiatan yang dilakukan sejak masa lalu dan masih dilakukan sampai sekarang. Itu kira-kira yang mana? Yang C, C. sir. Sir. C. 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 Karena dia masih kenal ya kan? Dia masih tahu ya, dia sama dengan kalian, kamu sudah masuk ke CT Foundation sejak 2018. Sekarang masih, berarti present perfect tense. Ya. Understand? Yes, Yes, sir. sir. Kalau kalian pilih E, head noun, berarti mungkin bisa jadi mereka udah berpisah, udah nggak close friend lagi. Satunya udah tinggal di Medan, satunya lagi mungkin sudah tinggal di Jakarta atau sudah bercerai-berai orang itu ya. Okay, now this one last year. Okay, next question. Who will answer next question? Try. Never mind if you don't afraid of making mistake. Yeah. So if you want to answer, please read and then answer and read. Last year, I paid less for my electricity payment. That's true. The government, blah, blah, blah. 50%. 50% of our electricity before 2017. 2017. A. Subsidized. B. Have subsidized. C. Has received. D. Subsidizing. E. Had subsidized. Okay, subsidized. Okay, so which is the answer, right? B, sir. Yang mana? B. B. Okay, do you agree with that? Okay, who has another answer? C, sir. C. Okay, let's talk about that ya. Kalau kita membicarakan kapan ini sesuatu yang terjadi kapan? Sekarang atau masa lalu? Masa lalu, sir. Masa lalu kan, kita Masa lalu, membicarakan masa lalu. Tahun kemarin saya itu membayar lebih sedikit untuk pembayaran listrik saya. Oh, tadi bilangnya that's true, betul sekali karena pemerintah itu mensubsidi 50% electricity kita sebelum tahun 2017. Sekarang 2020 ya. Ya, that is true. The government itu sudah mensubsidi 50% pembayar elektrik sebelum 2017. Nah, kira-kira kita membicarakan masa datang, masa lalu atau sekarang? Masa lalu, sir. Masa lampau semua. Ya, kita mempunyai sesuatu yang dilakukan atau satu kejadian yang terjadi sebelum kejadian yang lain itu terjadi di masa lampau. Kira-kira yang masa lampau mana ini? Sir. Yes, sir. Ini. E maksudnya. I, sir. Oh, I ya. Okay, the good answer is E. E, sir. Ya, E is the good answer. Nah, ini adalah contoh apa tadi? What is the tenses? Past perfect tense, sir. Past perfect tense. This is an example of past perfect tense ya. Dia tidak ada kaitannya dengan masa yang sekarang. Semuanya membicarakan masa lampau. Okay, so the last question I guess. Who will read?
Let me, sir. Yes, please. Your father wasn't at home when I came to pick your sister When up I last came week. ya, ini came ya, bukan come. When I came to pick your sister up last week. Mhm. That's true. He went to Dubai for a business trip. A. Departed. B. Has departed. C. She has departed. B. Has departed. C. Will have departed. D. Had departed. Depart. No. E. Had departed. Mhm. E, sir. The answer is E. E. Kenapa E? Why? Because Last week, sir. Why do you pick Karena E? past because tense, sir. masa lalu, sir. Mana masa lalunya? Last week. Was. Ya, we are talking about something happen already ya. Ya, kita membicarakan sesuatu yang sudah terjadi ya. Di masa lampau ya. Your father was not at home. Ini juga di sini kelihatan sini. Minggu lalu itu was, dia menggunakan was di sini. Your father was not at home when I came. Came juga bentuk past tense daripada come. Come. Ya, I came to pick your sister up last week. Apalagi ditambah dengan keterangan di sini, keterangan waktunya adalah last week. Sudah jelas sekali. Ini adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Oh, that's true. Nah, kemudian dijawab, that is true. He bla 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 to Dubai for a business trip. Kapan bapaknya itu ke Dubai untuk perjalanan bisnis? Last week, sir. Masa lalu juga ya, last week. Yes, Jadi yang paling di sini tidak ada menyangkut masa depan atau masa sekarang. Jadi semuanya adalah masa lampau. Jadi past perfect tense sekali lagi menyatakan sesuatu kejadian yang terjadi sebelum kejadian yang lain yang terjadi. Ya, ada dua kejadian di sini. Ya, ada berapa kejadian? Ada dua kejadian. Pertama, I came to pick your sister last week. And then yang kedua, your father dia berangkat bapaknya berangkat ke Dubai untuk bisnis. Ada dua kejadian. Yang mana duluan terjadi? I came to pick your sister last week. Your father ke Dubai. Yang mana duluan terjadi? Karena ada kejadian, I came to pick your sister up last week. Itu kejadian. Ayahnya ke Dubai dulu, sir. Ayahnya ke Dubai dulu. He had departed to Dubai for business trip. Yang mana yang duluan terjadi? Ayahnya, sir. Ayahnya ke Dubai. Ya, betul. Maka karena ayahnya yang duluan terjadi ke Dubai, yang duluan terjadi kita menggunakan past perfect tense. Kemudian kejadian yang kedua itu kita menggunakan past tense. Maka di sini past tense. So kalau kita gabung menjadi begini, ya. Your father had departed to Dubai for business trip when I came to pick up your sister last week. Understand? Yes, sir. Ya, your father, ya, or my father, or siapalah di situ ya, or he had departed. Dia itu sudah pergi ke Dubai untuk perjalanan distrik ketika saya datang menjemput saudari kamu kemarin. Jadi kejadian yang pertama adalah berangkat ke Dubai, kejadian yang kedua adalah saya datang menjemput. Maka tadi I told you before that past perfect tense is used to express a situation or an activity had happened before another activity or another event started. Ya. Satu kejadian yang terjadi sebelum kejadian yang kedua terjadi. Jadi kejadian yang pertama kita menggunakan past perfect tense, kejadian yang kedua kita menggunakan past tense. I hope you understand. Can you understand? Yes, sir. Yes, sir. Dimengerti? Ngerti, sir. Ya, itulah perbedaan dari future perfect tense, present perfect tense, and past perfect tense. Tense. Okay, I think that's all. We are now at, what time is it now? 15 to 11. I think we have to end the lesson or the class now. And if you still have a problem, well, actually, this is a review of our previous lesson. Yeah. And if you still have a problem, don't worry. You can just drop me a question and then ask me. And okay, so we have to close the lesson. Baru setting Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for joining our class today. We'll see you again next week. Yeah, I hope. So thank you, and then have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.